മക്കളെ, നമ്മൾ പുതിയൊരു മന്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ദൈവപിള്ളികളെ, നാം പുതിയൊരു മാസത്തുക്കുൾ പ്രവേശിக்கிறோம். ഈ പുതിയ മാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ റിളത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. இந்த புதிய மாதத்துக்குள் நீங்கள் என்டர் ஆகும்போது கர்த்தர் உங்களுக்காகவே ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற புதிய ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறீங்க. ഓരോ സീസണിലും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஒவ்வொரு சீசன்லயும் கர்த்தர் உங்களுக்காக விசேஷ விதமானவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. இந்த மார்ச் மாசத்தினுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போது அறிக்கை பண்ணுகிறோம். മാർച്ച് മാസത്തിലെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് ഇതാണ്: മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച്, ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി. மார்ச் மாதத்தினுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தை இதுவே. இந்த மார்ச் மாதம் திவ்யத்துவத்தினுடைய மாதம். ദൈവികത്വത്തിലേക്ക്, ദൈവിക നിറവിലേക്ക്, ദൈവിക ശക്തിയിലേക്ക്, ദൈവികത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു റിലം മാർച്ചിൽ സ്വർഗം തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ്. திவ்யத்துவத்துக்குள்ளாக திவ்யத்துவத்தில் இருக்கிறதான தெய்வீக வல்லமை, திவ்யத்துவத்தில் இருக்கிறதான மகிமை, திவ்யத்துவத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த மாதம் நீங்கள் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ഇന്ന് എത്ര പേർ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു? இன்னைக்கு எத்தனை நபர்கள் அதுக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? മാനുഷികത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. നമ്മൾ മാനുഷിക തന്മയിൽ നിന്ന് ദിവ്യത്വത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്ക പോകുകയാണ്. ഇതുവരെ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ പലതും പ്രവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നമ്മൾ ചിലന്മേൽ ജയമെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் மானுஷிகமாக சிலதுக்குள் நாம் முயற்சித்து தோல்வி அடைந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே தெய்வீக தன்மைக்குள் சிலதை அமைப்பிட்டுக் கொள்ள போகிறோம். ജഡികമായി നടക്കുന്നവരല്ല, മാർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ ദൈവികമായി കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറും. இனி மாம்சத்தில் நாம் செயல்படுகிறவர்களாக அல்ல, இந்த மார்ச் மாதத்துக்குள் நாம் நுழையும் போதே தெய்வீக தன்மையில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் காரியங்களை டீல் பண்ணுகிற அளவுக்கு கர்த்தர் നമ്മൾ செயல்பட പോകുகிறார். ജഡികത്തിൽ പരാജയമുണ്ടെങ്കിൽ, ജഡികത്തിനകത്തു തകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ, മാംസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ദൈവികത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ട്, ദൈവികത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലതയുണ്ട്. மாம்சத்தன்மையில் உங்களுக்கு தோல்விகள் உண்டானால், மாம்சத்தன்மையில் உங்களுக்கு குறைவுகள் உண்டானால், நீங்கள் திவ்யத்துவத்துக்குள் நுழையும் பொழுதே அந்த இடத்தில் கர்த்தருடைய பரிபூரணம், கர்த்தருடைய நிறைவை உள்ள வாழ்க்கையில நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. ആ ദൈവികത്വത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த திவ்யத்துவத்துக்குள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்னெல்லாம் நடக்க போகிறது, எதையெல்லாம் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம். அன்பானவர்களே, 2 பேதுரு 1 அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வார்த்தை நம்மிடத்தில் இவ்விதமாக சொல்கிறது: தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளது என்று சொல்லி. മക്കളെ, 2 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. பாருங்க, இந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது, ஆமென், தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே என்று சொல்லி. തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பாருங்க, நம்மை அழைத்த கர்த்தரை அறிகிற அறிவினாலே. இந்த மார்ச் மாதத்திலே இதுவரை கண்டதல்ல, இதுவரையும் நீங்க கேட்டதல்ல, இதுவரைக்கும் நீங்கள் அனுபவித்ததல்ல, அதைவிட மேன்மையான சிலதை, திவ்யத்துவமான சிலதை கர்த்தர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതോ കേട്ടതോ സംഭവിച്ചതല്ല. ഈ മാർച്ച് മാസം തൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തിയാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് കർത്താവ് കൈമാറാൻ പോകുക. ദിവ്യ ശക്തിയെ കർത്താവ് നമുക്ക് പകരാൻ പോകുക. பாருங்க, வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? ஆமென். இந்த அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளுகிறது என்று சொல்லி. വചനം പറയുന്നു, ആ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ ശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും
വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. பாருங்க, ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் அன்பானவர்கள் இந்த நாட்களில் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ அது இதுவரைக்கும் நம்ம இம்மைக்குரியதான சில சோர்ஸுகளை, இம்மைக்குரியதான சில காரியங்களை நாம் உற்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு இந்த மார்ச் மாசத்தில் நீங்க நுழையும் போதே தேவனுடைய திவ்ய வல்லமையானது உங்களுக்கு ചിലதை പ്രൊവൈഡ് பண்ண പോകുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലതിനെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിൽ ഈ മാർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തി നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ദാനമായി പകരാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்க அன்பானவர்களே, இந்த மார்ச் மாதத்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டி தான் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நீங்க இந்த டிவைன் பவர், இந்த திவ்ய வல்லமையை நீங்கள் அதிகமாக அனுபவிக்க போகிறீங்க. ഈ മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവശക്തിയെ, ആ ദിവ്യശക്തിയെ അധികമായി അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த டிவைன் பவர் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்காக என்னெல்லாம் செய்யும், அந்த நபருடைய ஜீவனுக்கும் தெய்வ பக்திக்கும் என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் இந்த டிவைன் பவர் உங்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணும் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. ആ ദിവ്യശക്തിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, പകരാൻ കഴിയുമോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சொல்றீங்க, ஆமென், நம்முடைய ஜீவனுக்கும் நம்முடைய தெய்வ பக்திக்கும் தேவையானவைகள் எல்லாம், നമ്മുടെ ജീവനും ദൈവഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതെല്ലാം. அன்பானவர்களே, மறுபடியும் நாங்க சொல்கிறோம், இந்த நாள் வரைக்கும் நீங்க இம்மைக்குரியதான சில சோர்ஸை, பூமிக்குரியதான சில விஷயங்களை உற்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு தேவனை அறிகிற அறிவினாலே நீங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமாக கிறிஸ்துவேசுவை அறிகிறீர்களோ அந்த அறிவுக்கேற்றபடியாக ஒரு டிவைன் பவர், ஆமென், உங்களிடத்தில் இருந்து ரிலீஸ் ஆக போகிறது. മക്കളെ, നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിയുന്ന അറിവിനാൽ, പരിജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തി നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പോകും. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் டிக்ளேர் பண்றீங்க டிவைன் பவர்? அந்த டிவைன் பவர் இந்த நாள் வரைக்கும் நீங்க காணாததான சில டிவைன் சோர்ஸை உங்களுக்கு முன்பதாக ஓபன் பண்ணுகிறது. ദിവ്യശക്തി ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില സോഴ്സുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. எந்த இடத்துல இந்த டிவைன் பவர் ஆக்டிவேட் ஆகிறதோ அந்த இடத்துல நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வது இந்த டிவைன் பவரா இருக்கிறது. എവിടേക്കാണോ ഈ ദിവ്യശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ നൽകുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ദിവ്യശക്തിയിൽ നിന്നാണ്. நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று மட்டுமே, நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினால் நாம் நிரப்பப்படுவது. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ നിറയുക എന്നുള്ളതാണ്. இந்த அறிவு என்ன பண்ணுகிறது, நமக்காக சில டிவைன் பவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில ரிலீஸ் பண்ணுகிறது. ഈ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവ്യശക്തി നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു തരും. அன்பானவர்களே, இந்த டிவைன் பவர் முகாந்தரமாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஜீவனுக்கும் தெய்வ பக்திக்கும் என்னெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ அதெல்லாம் பாருங்க, அம்மேன், அந்த டிவினிட்டியில இருந்து நம்ம மேல ரிலீஸ் பண்ணுகிறது. ഈ ദിവ്യശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലത്തെയും നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து டிக்ளரேஷன் பண்ணுகிறோம், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஈஜிப்தை விட்டு வெளியேறின போது எவ்விதமாக கர்த்தர் நேரடியாக சில டிவைன் சோர்ஸ்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி இந்த வனாந்தர பிரயாணத்திலே அற்புதமாக அதிசயமாக அவர்களை நடத்தினதோ அதே டிவைன் பவர், அம்மேன், நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக பிரயாணம் பண்ணுகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சூப்பர் நேச்சுரல் டிவைனான ப்ரொவிஷனை கொடுத்து, அம்மேன், உங்களை அசாதாரணமான சூப்பர் நேச்சுரலான ரலத்தில் நடத்த போகிறது. ദൈവമക്കളെ, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലതും ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതുപോലെ, അവരെ സമൃദ്ധിയായി ദൈവം നടത്തിയതുപോലെ, നിത്യതയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനത്തെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയേ. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്താൽ നമുക്ക് മേൽ പകരപ്പെടുന്ന ദിവ്യശക്തി ദൈവിക ജീവനും ദൈവിക ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வசனத்தை நம்ம கவனமாக உற்று பார்த்தால் வார்த்தை சொல்கிறது, நம் தேவனை அறிகிற அறிவினாலே அவருடைய தெய்வீக வல்லமையானது நமக்கு தெய்வீக ஜீவனுக்கு தேவ பக்திக்கு தேவையான எல்லாம் நமக்கு அளிக்கிறது என்று சொல்லி, വിളിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കും തോറും നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു ഡിവൈൻ പവർ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങും. அப்போ நம்மை அழைத்தவரை குறித்ததான அறிவு
அறிவு நமக்குள் பெருக பெருக நமக்குள்ளே ஒரு திவ்ய வல்லமை செயல்பட ஆரம்பிக்கும். കാരണം നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലുമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் நம்மை அழைத்திருக்கிற கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையினாலும் தம்முடைய காருண்யத்தினாலும் தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മളെ വിളിച്ച ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അറിയും തോറും, ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ, ആ നോളജിൽ നമ്മൾ നിറയും തോറും നമ്മുടെ അകത്തൊരു ഡിവൈൻ പവർ ആക്റ്റീവ് ആകുക. ஆமென். நம்மை தம்முடைய மகிமையினாலும் தம்முடைய காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்த கர்த்தரை நாம் அறிகிற அறிவு நமக்குள் பெருக பெருகத்தான் இந்த வல்லமை நமக்குள் ഈ அதிகரிக்கிறது. ഡിവൈൻ പവറാണ് ദൈവിക ജീവനും ദൈവിക ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് നമ്മളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാനമായി പകരപ്പെടുന്നത്. இந்த தெய்வீகமான திவ்யமான வல்லமை தான் நமக்கு நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவைப்படுகிறதான தெய்வீக ஜீவனுக்கும் தெய்வீக பக்திக்கும் தேவையான எல்லாமே நமக்காக உருவாக்குவது. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എത്ര പേർ ആ ലൈഫിനെയും ഗോഡ്ലിനെസ്സിനെയും ആ ദിവ്യ ശക്തിയാൽ, ഡിവൈൻ പവറിനാൽ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? இன்றைக்கு இந்த திவ்ய வல்லமையினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? അത് മാത്രമല്ല, വേർഡ് പറയുക, അതിനാൽ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, he has given to us the greatest and most precious promise. தெய்வ பிள்ளைகளே, அது மட்டுமல்ல, வார்த்தை சொல்கிறது, அதனாலேயே மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് precious promises, അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, വിലയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. பாருங்க அன்பானவர்களே, மகா மேன்மையான அருமையான வாக்குத்தத்தங்கள் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ഈ വിലയേറിയ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് പ്രോമിസസിലേക്ക് ഈ മാർച്ചിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കയറ്റാൻ പോകുക മക്കളെ. தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த மகா மேன்மையான அருமையான வாக்குத்தத்தங்களுக்குள்ளாக ஆமென், இந்த மார்ச் மாசத்திலே கர்த்தர் உங்களை என்டர் பண்ண வைக்கிறார். ഈ പ്രോമിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ വേർഡ് പറയാ, ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താൽ ഉള്ള നാശം നമ്മൾ വിട്ടൊഴിയുമെന്ന്. இந்த விசேஷ விதமான வாக்குத்தத்தங்களை நாம் அறியும் போது வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி நாம் நடப்போம் என்று சொல்லி, ലോകത്തിലുള്ള ആ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താൽ വരുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ വിലയേറിയ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. பாருங்க, இச்சையினால் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி நாம் திவ்யமான தெய்வீகமான வாக்குத்தத்தங்களை கவனிக்கிறவர்களாய் மாறுவோம் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിലയേറിയതും അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. பிதாവ് வாஞ்சிக்கிறதான ஒரு ட்ராக்குக்கு நேராக நம்மை கொண்டு வரும்படியாகவே மகா மேன்மையான அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മളെ വിളിച്ച കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഡിവൈൻ പവർ നമുക്ക് ജീവനും ദൈവിക ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, വിലയേറിയതും അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താൽ വരുന്ന നാശത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുക. കാരണം നമ്മളെ ഈ പ്രോമിസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. தேவனுடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்த கர்த்தரை அறிகிறதான அறிவினாலே பாருங்க, நமக்குள்ளே அந்த திவ்ய வல்லமையானது நம்முடைய தெய்வீக ஜீவனுக்கும் தெய்வீக பக்திக்கும் தேவையான எல்லாம் நமக்கு அளிக்கிறது என்று வார்த்தை சொல்வது போலவே, அது மட்டுமல்ல அன்பார்ந்தவர்களே, அது போல அதே வல்லமையே, இதே திவ்ய வல்லமையே நமக்கு மகா மேன்மையான அது போலவே அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை நமக்கு அளிக்கிறது. இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது என்ன நடக்கிறது? இச்சையினால் உண்டாகிறதான எல்லா கேட்டில் நின்றும் நாம் விலக்கப்பட்டவர்களாக மாறுவது மட்டுமல்லாமல் இந்த வாக்குத்தத்தங்களையே கவனிக்க கர்த்தர் நமக்கு காரணமாக மாறுகிறார். ദൈവമക്കളെ നോക്കിയേ, ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിയുക മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്, ആ ഡിവൈൻ നേച്ചറിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുകയാണ്. அன்பானவர்களே, இச்சையினால் உண்டாகிறதான கேட்டுக்கு தப்புகிறவர்களாக மட்டுமல்ல, திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகவும் நாம் மாறுகிறோம். ദൈവമക്കളെ, ഈ ഡിവൈൻ പവർ നമ്മളിൽ ഡിവൈൻ നേച്ചറിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த தெய்வீக வல்லமையான
வல்லமையானது, திவ்ய வல்லமையானது திவ்ய சுபாவத்திற்குள் நம்மை கொண்டு வருகிறது. അവിടെ പറയാ partakers of the divine nature. ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്, ഡിവൈൻ നേച്ചറിന് നമ്മളെ പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. அந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது partakers of divine nature, ദിവ്യ சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறார். partaker എന്ന പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊയിനോനോസ് എന്നുള്ള പദമാണ്. കൊയിനോനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പങ്കാളികളാകുക, പാർട്ട്ണറായി മാറുക, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റായി മാറുക, നോക്കിയേ കമ്പാനിയനായി മാറുക. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിവൈൻ നേച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായി, പങ്കാളികളായി, നമ്മളെ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റായി, കമ്പാനിയനാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് டிவைன் பவர்லோட வெளிப்படுന്നത്. பங்குள்ளவர்கள் என்பதனுடைய கிரேக்க வார்த்தை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அன்பானவர்களே, கொயினோனியோஸ் என்றதான ஒரு கிரேக்க வார்த்தை. அதற்கு நம் பங்குள்ளவர்கள் ஆவது, அசோசியேட்ஸ் ஆவது, அதற்கு கம்பானியன்ஸ் ஆவது என்று சொல்லி அர்த்தம். பாருங்க, தேவனுக்கு மட்டும் உரியதான இந்த திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக, சுதந்திரவாளியாக நம்மையும் மாற்றுகிறது என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. മക്കളെ, ഈ ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക്, മന്ത് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവിക ജീവനും ദൈവിക ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് ഇത് ദാനമായി ഇത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു തരാൻ തുടങ്ങും. അതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന വിലയേറിയതും അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈൻ നേച്ചറിൻ്റെ പങ്കാളിയായി മാറാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ பங்குள்ளவராய் மாறுவானிட்டு சாதிக்கும். தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த மார்ச் மாதத்திலே திவ்யத்துக்கு நேராக நீங்கள் நுழைந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய திவ்ய ஜீவனுக்கும் திவ்ய பக்திக்கும் தேவையானது அனைத்தும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது என்று மட்டுமல்ல, நீங்கள் தெய்வீக சுபாவத்தில் பங்குள்ளவர்களாகவும் நீங்க மாறுகிறீர்கள். ഈ മക്കളെ, ഈ മാസത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന നോക്കിയേ, ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തുള്ള നാശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഒരു മാസമായത്. இந்த மாதத்தினுடைய ஒரு விசேஷ தன்மை என்று சொல்லி தேவ பிள்ளைகளை நீங்க பாருங்க, இச்சையினால் உண்டாகிறதான, உலகத்தில் வருகிறதான எல்லா கேட்டுக்கும் நாம் தப்பு வைக்கப்படுகிறோம். സകല ലോകത്തിന്റെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി ഡിവൈൻ നേച്ചറിലേക്ക് എൻ്ററാകുന്ന ഒരു മാസമാണ്. பாருங்க, உலகத்திற்குரியதான சகல விதமான அசுத்தத்திற்கும் அழிவுக்கும் தப்பி நம் திவ்ய சுபாவத்துக்குள் நுழைகிறதான ஒரு மாதம். പിശാചിന് നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ ഒന്നിനകത്തും ബ്ലോക്കാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഡിവൈൻ പവർ, ആ ഡിവൈൻ പവറിനകത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുകയാണ്. பிசாசானவருக்கு ஒரு விதத்திலும் உங்களை அழிக்க முடியாத விதத்தில், தெய்வீகமான நிலவரத்தில், தெய்வ வல்லமையினாலே கர்த்தர் உங்களை அதிகமாக பாதுகாக்கிறார். ആ ഡിവൈൻ പവർ, ആ ദിവ്യ ശക്തി ഈ മാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ, ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ, അതിനകത്തു നിന്ന് വേണ്ടുന്ന സകല നന്മയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ദാനമായി നൽകുവാൻ, അത് പകർന്നു തരുവാൻ തുടങ്ങും. இந்த திவ்ய வல்லமையானது தெய்வீக தன்மைக்குள்ள நீங்க நுழையும் போதே உங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்றபடியாக ஜீவனுக்கும் பக்திக்கும் தேவையான எல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக அளிக்க போகிறது. ഇന്ന് എത്ര പേർ ആ ഡിവിനിറ്റിക്കകത്ത്, ആ ദൈവികത്വത്തിനകത്തൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു? இன்றைக்கு எத்தனை நபர்கள் இந்த டிவினிட்டியில, இந்த தெய்வீக தன்மைக்குள்ள மூவ் பண்ண வாஞ்சிக்கிறீங்க? ഞങ്ങളുടെ കേറുന്ന ഒത്തിരി മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம், ஏராளமான மனம் திரும்புதல்கள் நடக்க போகிறது. അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ദൈവികത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அசுத்தத்தில் நின்று தெய்வீக தன்மைக்குள்ள நீங்கள் பிரவேசிக்க போகிறீர்கள். ശാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. சாபத்தில் நின்று தெய்வீக தன்மைக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்க போகிறீர்கள். ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ദൈവികത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. வெறுமையில் நின்று டிவினிட்டிக்கு நேராக நீங்க பிரவேசிக்க போகிறீங்க. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ശാപത്തിലോ നിരാശയിലോ പാപത്തിൻ്റെ കെണിയിലോ അല്ല. ആ ദിവ്യ ശക്തി, ഡിവൈൻ പവർ, അതിനകത്തുനിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ വിടുവിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ, എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ആണോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി റിലീസ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. ദൈവ പിള്ളകളെ, இப்பொழுது நீங்கள் அசுத்தத்துக்குள்ளோ, இந்த சாபத்துக்குள்ளேயோ, கொடியதான இந்த உலகத்தினுடைய ஒன்றுக்குள்ளேயோ அல்ல. இந்த திவ்ய வல்லமையானது உங்களை பாதுகாத்து, இந்த திவ்ய வல்லமை உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ண போகிறது. നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിടുതലാകാൻ, നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്ഡ് ആകാൻ, ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിലേക്ക്,
ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட, நீங்கள் செழிக்க, இனி உலகத்தினுடைய இச்சைகளுக்கு நேராக நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வருவதில்லை. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല നന്മയും പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്ക് കൈമാറാൻ പോകുക. உங்களுக்கு தேவையான சகல நன்மைகளும் பிதாவினிடத்தில் நின்று உங்களுக்கு கைமாற்றம் செய்யப்பட போகிறது. നോഹയ്ക്കും നോഹയുടെ കുടുംബത്തിനും പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നന്മ ആ പെട്ടകത്തിനകത്തു തന്നെ പിതാവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരുക്കി വെച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല ബ്ലെസ്സിങ്ങും ക്രിസ്തു എന്ന ആ ഡിവൈൻ പവറിനകത്ത് പിതാവ് ആ സോഴ്സുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. நோவாவுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்திற்கும் அந்த பேழைக்குள் ஏறினதான சகல விலங்குகளுக்கும் தேவையான அனைத்தையும் அந்த பேழைக்குள்ளேயே கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தது போலவே கிறிஸ்து എന്നதான பேழைக்குள் நுழைந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் பிதாவாகிய தேவன் அவருக்குள்ளே உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലതും ആ ഡിവൈൻ റിലത്തിൽ പിതാവ് ആമേൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் இந்த தெய்வீக மண்டலத்தில் பிதாவாகிய தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഡിവൈൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് സകലതും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. உங்களுடைய டிவைன் பிளேஸ் என்று சொல்வது கிறிஸ்து. கிறிஸ்துவுக்குள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு பிதாவாகிய தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? നിങ്ങൾ ഡിവൈൻ പവറിൽ നിന്ന് ഡിവൈൻ നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. உங்கள் மேலே என்ன சம்பவிக்கும் என்று தெரியுமா? இந்த திவ்ய வல்லமையில் நின்று திவ்ய சுபாவத்துக்கு நேராக நீங்க சேஞ்ச் ஆக போகிறீங்க. അതുകൊണ്ട് എഫേസ്യർ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 20 പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിലും അത്യന്തപരമായി, അതിലും അധികമായി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ദൈവിക ശക്തി, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ഡിവൈൻ പവർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സകലതും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ ആ ദൈവിക ശക്തിക്ക് സാധിക്കും. ஆதலால் தான் தெய்வ பிள்ளைகளே, எபேசியருக்கு நிருபம் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்கிறது, நாம் கேட்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாகவே நமக்குள் செயல்படுகிற வல்லமையினாலே, இந்த டிவைன் பவர்னாலே செய்ய முடிகிறவருக்கு என்று சொல்லி, நமக்குள் செயல்படுகிறதான இந்த திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிறது. മക്കളെ, ഡിവിനിറ്റിക്കകത്തേക്ക്, ദൈവികത്വത്തിലേക്ക്, ദൈവിക പവറിലേക്ക്, ദൈവിക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി ഇത് ചില ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ, ഇത് ചില നന്മകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ചിലതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദൈവ പിള്ളകളെ, നാം കേட்பது மட்டுமல்ல, நாம் நினைப்பது மட்டுமல்ல, நாம் இந்த திவ்ய வல்லமைக்குள்ளாக பிரவேசித்தோம் என்று சொன்னால் மீதியான எல்லாம் நமக்காக அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ഡിവിനിറ്റിക്കകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എൻട്രായാൽ, இந்த டிவினிட்டிக்குள்ளாக நீங்க என்ட்ரானீங்கள் என்று சொன்னால் അവിടെ ഡിവൈൻ പവർ ആക്റ്റീവ് ആകും. அங்கே டிவைன் பவர் ஆக்டிவ் ஆகும். അവിടെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அங்கே டிவைன் நேச்சர் உங்கள் மேல் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടെ ജഡിക സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി உங்களுடைய மாம்ச சுபாவங்கள் விலகி ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீக சுபாவம் நமக்குள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ഡിവൈൻ ഗ്ലോറി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீகமான மகிமை நம்ம மேல வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ദൈവിക തേജസ് കൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீக மகிமையினால் கர்த்தர் நம்மை முடிசூட்டுவார். ദൈവികമായ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீகமான செழிப்பினால் கர்த்தர் நம்மை நிரப்புவார். ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீகமான ஞானத்தினால் கர்த்தர் நம்மை நிரப்புவார். ദൈവിക സമൃദ്ധി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வீகமான நிறைவு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். ഈ മാർച്ച് മന്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നത് இந்த மார்ச் மாசத்தில் உங்கள் மேல் வெளிப்படுவது വേൾഡിലുള്ളതല്ല ദൈവമക്കളെ, ലോകത്തിലുള്ളതല്ല, உலகத்தில் உள்ளது அல்ல. தெய்வ பிள்ளைகளே, നിങ്ങളെ കർത്താവ് ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. உங்களை கர்த்தர் ஞானியாக மாற்ற போகிறார். ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீக ஞானத்தினால் கர்த்தர் உங்களை ஞானிகளாக மாற்ற ദൈവിക போகிறார். സമ്പത്തിനാൽ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீக செழிப்பினால் கர்த்தர் உங்களை செழிப்புள்ளவர்களாக ദൈവിക மாற்றுகிறார். ആരോഗ്യത്താൽ നിങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீக ஆரோக்கியத்தினால் கர்த்தர் உங்களை ஆரோக்கியவான்களாக மாற்றுகிறார். ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீக சுபாவத்தில் கர்த்தர் உங்களை நிரப்புகிறார். ദൈവിക തേജസ്സിനാൽ നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீகமான மகிமையினால் கர்த்தர் உங்களை முடிசூட்ட போகிறார். ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതോ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതോ അല്ല, അതിലും മീതെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികത്വമായിട്ടുള്ള നന്മകൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കാനും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്.
இனி நீங்கள் கேட்பதோ நினைப்பதோ ஜெபிப்பதோ அல்ல, அதற்கும் எல்லாம் மேலாக பரத்தில் நின்ற இந்த தெய்வீக தன்மையில் நின்ற அதிகமான நன்மைகளை உங்களை பரலோக தகப்பன் உங்கள் மேல் கட்டவிழ்க்க போகிறார். இன்றைக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோடு சொல்றீங்க, இனி மானுஷிகமான ஒன்றல்ல, இன்மைக்குரியதான ஒன்றல்ல, தெய்வீகமான திவ்யமான சிலது என் மேல வெளிப்பட போகிறது என்று சொல்லி. എത്ര പേർ മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതല്ലപ്പാ, മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. அன்பானவர்களே, இந்த திவ்ய வல்லமையை நீங்கள் சான்று கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் திவ்ய சுபாவமானது உங்கள் மேல் ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ദൈവിക ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവിക സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. உங்கள் மேல பின்ன வெளிப்படுவதெல்லாம் திவ்யமானது பரலோகத்துக்குரியதாக இருக்கு. നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നത് അത് ദൈവികമായതും സ്വർഗീയമായതുമായിരിക്കും. இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நாங்க தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கிறோம். ஆமென். ஒரு புது திராட்சரசத்தினுடைய அனுபவம், கர்த்தர் பரத்தில் நின்று உருவாக்குகிறதான சில தெய்வீகமான திராட்சரசத்தினுடைய அனுபவத்துக்குள் நீங்கள் இந்த மார்ச் மாசத்துல என்றாகிறீங்க. ഇനി നിങ്ങളുടെ മേൽ പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച, സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പുതു വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் நீங்க இம்மைக்குரியதை டேஸ்ட் பண்ணீங்க, இம்மைக்குரியதை சான்று கொண்டீங்க. ஆனால் இனி பரத்தில் இருக்கிற தெய்வீக தன்மை உள்ளதே உங்கள் மேல் வெளிப்பட போகிறது. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇനി സ്വർഗീയമായതിനെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அதை அறிக்கை பண்ண வாஞ்சிக்கிறீங்க? திவ்ய வல்லமையினால் அனைத்தும் திவ்யமானது எல்லாம் என் மேல் வெளிப்பட போகிறது என்று சொல்லி ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, ദൈവിക ശക്തിയാൽ, ദിവ്യ ശക്തിയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലതും അത് ദാനമായി നൽകും. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ, നാം ഒരുമിച്ച് ജപിപ്പோம். അപ്പാ ഞങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. அப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ആ ഡിവിനിറ്റിക്കകത്ത് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. இந்த திவ்யத்துக்குள் இவர்கள் மூவ் பண்ணட்டும். ദൈവികത്വത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല സമൃദ്ധിയും ഈ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. திவ்யத்துக்குள் மறைந்திருக்கிற சகல தெய்வீகமான ஆசீர்வாதங்களும் இவர்கள் மேல் வெளிப்படுவதாக. അശുദ്ധി മാറി വിശുദ്ധി ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அசுத்தங்கள் விலகி பரிசுத்தம் இவர்களுக்குள் வெளிப்படட்டும். ദാരിദ്ര്യം മാറി സമ്പത്ത് ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. தரித்திரம் விலகி செழிப்பு இவர்கள் மேல் வெளிப்படட்டும். ആത്മീക ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, സ്പിരിച്വൽ പവർട്ടികൾ മാറിപ്പോകട്ടപ്പാ. இவர்களுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரங்கள் விலகி போகட்டும். ആത്മീക ബലഹീനതകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் விலகி போகட்டும். ആത്മീകമായ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ஆவிக்குரிய சோர்வுகள் விலகி போகட்டும். ആത്മീകമായ സമൃദ്ധി, ആത്മീകമായ ആരോഗ്യം, ആത്മീകമായ ബലം ഇവരുടെ മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ. ஆவிக்குரிய செழிப்பு, ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியம், ஆவிக்குரிய பலன் இவர்கள் மேல் வெளிப்படுவதாக. വേൾഡിലുള്ളത് മാത്രമല്ല, സ്വർഗീയമായതിനെ ഇവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യട്ടപ്പാ. அப்பா உலகத்துக்குரியவைகள் அல்ல, பரலோகத்துக்குரியவைகளை இவர்கள் அனுபவிப்பார்களாக. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ഇവർ എൻ്റർ ആകട്ടെ. இவர்கள் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நுழையட்டும். ഏഞ്ചലിക് വേൾഡുമായി ഇവർ കണക്ട് ആകട്ടെ. பரலோக தூதர்களுடைய மண்டலத்தோடு கூட இவர்கள் இசைக்கப்படுவதாக. ഇവർ കർത്താവിനെ അധികമായി ആസ്വദിക്കട്ടെ. இவர்கள் கர்த்தரை அதிகமாக ருசி பார்ப்பார்களாக. ദൈവത്തെ ഇവർ അധികമായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. கர்த்தரை அதிகமாக இவர்கள் ருசி பார்ப்பார்களாக. നല്ലവനെന്ന് ഇവർ രുചിച്ചറിയട്ടെ. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை இவர்கள் ருசி பார்க்கட்டும். ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിറയട്ടെ. கர்த்தாவே, நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது தெய்வீகமானதே இந்த இவர்களுடைய வீட்டுக்குள் நிரப்பப்படுவதாக. അധികാരങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. இருளுடைய அதிகாரங்கள் விலகட்டும். ഐശാചിക ശക്തികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. பிசாசுடைய വല്ലமைകൾ வெளியேறட்டும். രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ബലവീനങ്ങൾ അവിഴ്ந்து വിലകട്டும். ദൈവികത്വത്തിൽ അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. திவ்யத்துக்குள் இல்லாதவைகள் எல்லாம் இவர்களுடைய வீட்டை விட்டு விலகி போகட்டும். ഡിവൈൻ ഓർഡറിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. தெய்வீகமான ஒழுங்குக்கு விரோதமாக நிற்கிற எல்லாம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு விலகி போகട്ടെ. ദൈവികത്വത്തിന് വിരോധമായ രോഗങ്ങൾ, ബന്ധനങ്ങൾ, ശാപങ്ങൾ, അശുദ്ധികൾ, ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, ബലഹീനതകൾ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവികത്വമായ ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും ഈ ഭവനങ്ങളിൽ നിറയപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. தெய்வீக தன்மைக்கு விரோதமாக இவர்களுடைய குடும்பத்தில் வாழ்க்கையிலே இருக்கிறதான எல்லா அசுத்தங்கள், பாவங்கள், பலவீனங்கள் எல்லாம் விலகி தெய்வீகத்துக்குள் இருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களும் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும். கர்த்தாவே, இன்றைக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களை கவனிக்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த டிவைன் பவர் இவர்களை டொமைன் பண்ணும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ മേലും ആ
ദൈവിക ശക്തി വാഴുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. இதுவரை மனுஷத்தனமான அம்மேன் கர்த்தாவே உலகத்துக்குரியதில் இவர்கள் பார்த்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நொடியில இருந்த அந்த டிவைன் பவர் இவர்களை ஆளுகை செய்வதாக. ലോകപരമായി മാനുഷികമായ നിലവാരത്തിൽ ഇവർ ജീവിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവിക നിറവിൽ ദൈവിക ശക്തി ഇവരുടെ മേൽ വാഴ്ച നടത്തട്ടെ. கர்த்தாவே இந்த டிவைன் பவர் மட்டுமல்ல, டிவைன் நேச்சர், கிரைஸ்ட் நேச்சர் இவர்கள் லைஃப்ல manifest ஆகட்டும். ദൈവിക ശക്തി മാത്രമല്ല, ദൈവിക സ്വഭാവം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. இவர்களை காண்கிறவர்கள், இவர்களோடு நெருங்கி உறவு கொள்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே காண்பதாக. കർത്താവേ, ഇവരിലൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഇവരിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കാണട്ടെ. இந்த மாதம் கர்த்தாவே அசாதாரணமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை, அந்த டிவைன் ரலத்தை இவர்கள் மேல் நாங்கள் ஓபன் பண்ணுகிறோம். ഈ മാസത്തിൽ അസാധാരണമായ ആത്മീക തലത്തെ ഡിവൈൻ റിലത്തെ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ മേൽ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இந்த நொடியிலிருந்து கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த டிவினிட்டி ஓபன் ஆக, ஆக்டிவேட் ஆக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ഈ സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ആ ഡിവിനിറ്റി ആക്റ്റീവ് ആകട്ടെ. இந்த நொடியில இருந்து அற்புதமான அதிசயமான சாட்சியங்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையில எழும்புவதாக. ഈ സമയം തൊട്ട് അത്ഭുതകരമായ അതിശയമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ. அதை சொல்லி நாங்கள் ഒരുമിച്ച് ബ്ലസ് പண்றோம். ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. அப்பா, இந்த பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We give you all glory to you, Papa. எல்லா மகிமையும் நாங்கள் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. Amen. 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 God bless you മക്കളെ. കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God bless you. God bless you പിള്ളകളെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏരാളமாக ആശീർവദിപ്പാരാക. God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഹാൾ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9444242660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.